la kaba bade shitane mana dwala kaba abechi shitane mana dwala kaba bale mau shitane mana dwala kaba ubachin shitane mana dwala kaba bale shitane mana dwala kaba abechi shitane mana dwala amana do chena muso benina ujebechi shitane mana dwala amana do bale mafla benina ujebechi shitane mana dwala amana do jamana fla benina ujebechi shitane mana dwala kaba burahima shitane mana dwala kaba jabi chen shitane mana dwala kaba Allah bale shitane mana dwala kaba abechi shitane mana dwala ukoro edabali juguduna na ubachi shitane mana dwala ukoro enyogongo ni nyoduna na ubachi shitane mana dwala ukoro enyogongo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما المارجو نتعالى من جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الله سبحانه وتعالى تنتوك بركة علي كاكشين نما چاما إني على فيكو كدام فون كنتيغان ولاكرا محمد صلى الله عليه وسلم anaka sahabaw anaka sodungew ani mo tugunaka kanda sira ko foda se alkiyama jodo malaka be fara o jamaka fulini walin man doni barkada ba bela jelenye ankram mo amado gindo boraka fawi tugomi ko karam ko sira kenega ko kenebe nasigi alhamdulillah ni kenen sigile alaka jiyan kono nana ankram mo walu saz wa sheikh hudu kone alayhi kenen soro ni alaka jiyan kram mo to amulu soro folo ngani alay wun man sama ya inshallah ana je ka tani baranye nyogofe biñogondo awbe émission kele miname odedo no ye anga dimaya ko la halayay sigi foyite no nyamaya si wula ni gele ya tala furu nyogonya wala belebele balmaya barake nyogonya jewoje anga bamana nabe fo kuni ko mo ma ko nanga sigi ki ko nanga kele nga munka gele kele la kele bambali o ni émission ira sigi kundo yoye fango nyogonya munum bena abe bantugo jumela bantugo mana adamadenya to ka continue here ani lafiya la anga karamo de be se kuma so ngora ya kana obla sala le kandi awma gele abe awmunu na furu nyogonche gele abe awmunu na bal mawche amunu yesigi nyogoma ni gele abe awnu nyogonche gele ya ngela gele ya sugo mi ni gele ya masna de be no ne ba fe akam bla sala nganga ke tudi nulu obla sala le kandi ambe ala deli mi fenela o fene ka bla sala le kanu ne aka baraka nae sabo de klo la kuna die ambo ye kramogo bo fana duaula kwala kanke mo ye munu be kuma la men ka nymonta ka barake nuwe kuma la men na chama bi no obe kuma mi info ibasara magota la de anganji danga ke kuma la men baga nyumai nyumaun ko lu tomo ka do kanga herebo de la kramogo nunu bugu kono je ya onde ka on blasra adamade ni ma mo soro min bi ladi ki blasra kana siga shetana de blasra bagay wa shetana abi bla juguman dron de la tibla nyuman sra foika on ganani kramogo soro ambolo la ka don ngalaw soro munu be blasral kan mandama amfene kan jija anga ke lamen baga mawnyet munu be lamen blasral kan mumine ka baraka nay ni ala sona nay baraka nay ala yi masami inshallah abena bodan mandamba anga gele ya ko kelengele na be la jelena hukuma ka damne mali kuna fakum akorona klebi abana woro folini waliman don barkada ba o bela jeleni koni andu ga ya nga emission kono ana sira de ankara mo ke manu sa hudu ko nay foli ko fe ni blasra le kamunu be no ni ladilika ko ke baradamne inshallah ala kan be so ma fotaw an ketaw bela shahudu assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala nabiyyil mustafa muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام لإذاعة تقدم إذاعة نيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبالي ما سلامو
amunye raduna talema bagawe amunya kanu nyoye awkara dunya yoro ma korwa fra demsenin kan che fra musoka nga foli ba bela jele islama ka foli kan yimana ka faun klina herela ala kanshi herela la ka soy makai la ka limena swatelon dama la kan fra jeyman kan ala kan fra kishidon kan furumunu sirila bi munu sirila ka koro ala ka barkado a bela jelena la ka bela jeleni kuna jaw be ala ka beni shube munun ka furuko gelale no amedo ke ala ka furu nyon mandi a bela jelema munun be furu kele no nga gelaba kono ala ka gelayen fali here ani beni nyon famuna munta beni here ba kono ala ka dofro ka beni here ka ya sila nga nyon blasra kenaka nyon blasra mi la ni retala ala biseka nyon famu ani kuna jani bendo oni nyon changa furuso kono ananga sigula ananga deni masao ala bela jelenka walhamdulillah ame bi kumanye black munye we mao mai masebe masuga dobe otigite ko jaye fiu mao mai masebe kwa baka admade atobi ahirela masuga dobe otigite ko jaye akere furu nyoyo akere baraka nyoyo akere sigi nyoyo hala kere masawyo akere denyo atigite ko jaye deba musalaka peut-être wati nu kunguru nu kono na dusukuna ko mande de we masugu dumai wa ko man la yansa az-zallati ma min tenyine mawka fliko ni mawma ne ka togare tenyine ma shika fliko kono fucin ndrabati hakli di ka sango ede yen gata kono fucin vidron e bati hakli ja ka flite melona hal nasrati ni misraka flin dabla me madama e kon boro kalama ga badro e bulu kon ne kele be sura le bulu kele ga nasro le fle bulu dore bi be mado sura baltige ma bay bi ma badu na fli do asro don dola ka kombinye atefe wa animisa bade bale atefe magaba kalama na ba sura barawra be mo do barawra talela katoka ayati yodra wa fo biska mo fa mo ambe do e mani ketan bon ebo ke mamuna wallahi atefe ke yanyena atefe ke yede tanga atiga adama den tobi anyuma ni ngani mamun kera ko otigi moliya tala wa lete tobi anyuma o kasra fo itala e ya fo shen back me o ta toro fo ila ngam mamma ya adama den masbe abati gi toro de don yoro mu fleni ni fli e ba sura mala muso do be bia kono ale de yuyi ale cheka fli ni min soro ka dodro ko na fikin zara ba fo abace haki jikala wafo mo chela nikele nana dora wala kale jamai mogowi che ni kata ayen mbota ko ale rebe na sutu fitmani mana na dora ababe lakali abo benya fo mo nyine wasa ka josoro afribe che dola ale fana min do amusola kabo muzoga flido kada kateme ale di yuye kele kuma foron be lakali kale la dora ode musoka depuis o sanja fli kuma bedamani ode sigi nyogo meti baraka nyogo meti denwere no masaw beti pon tiere la mam miskaka mam mai masebe ko aba ka dama da tobiala wallahi te ko jati kala mo gafi abe musaraka de ere yuyi ba ka fuli a hakli ya gafli la a gafli koro mun karaga teme a sen chenane mun karaga teme ou bien ko do karabul ga teme jahiliya ko ya la ka tubi ga hakli mansuro me ere yuyi ibale hakli ci godela itiga masebe wa te ko jati kala mo gafi wa ebe yiro ra be feko atife ina ka nyoy sabade sutu ne kra ere dati malu jamachara ebe na dron kasa abuka kasa ga mabe wona ebe ndo wale le kumita wale le nyanga ni ale bon donye o temanari don ebe madama kayina ga korole ne ko me ka tuka hakli di korole na mabe wal se ka sigo ke kelege non ere bulu te ko jatiki damenu fo mabe kenere nyala munye furu no mawi surtout miskaka afrika cha ambalaka de yoroka cheya maukma ni che kunundo kanale dimina dro yani aleba la kali be kataka me koni mun kele no te kele kumbo abeglo cheka korolendo la kali o mo fleur we fli ore na amla delikano fana di fana furu no gombema
eni muso be muso eni eche alhamdulillah ka au furano ma ko jiran noy na madola ka baro senfe aw to be flido kono parce que madola be che do nyana ko le ka che ade ale wa fa muso abaka ko koro langolo do lakali muso en bite an communicata ne rek men ndota ebe inadi don la muso bi na jinga do la ko wallahi don la be na fo era dade la ka fo ko ikmita donc surtout ne mu kara ka fo ko jogo man ko te ebe to la kale wasa ke ere place ko ta muso bolo don la o kuma la kale me ejike ma jashile habulu dondo wa kale ke nan be so habulu ti o to kele no yemu fana muso katoka eka ko chenon kordo la kale eche walza che fana ga do ko fana nyaile leno ekme ko kalama ebe ni ngebe ni la abe dame bola dondo de ton ala to o fere adama le nga juguma kele la kale kunte o la kale li jamachala abe e maguya ke doya adama do mbolo wa ala be labla dondo suma memu fakatu la hali biladil kana oye ma furu ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn barakɛ ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn makoto a ye ɲina kɔrɔlenw kɔ a ye ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn makoto ye a ye baara kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn makoto ye a ye jalakiliw ɲɛsin aw yɛrɛ bakun ma ka a mɔgɔ ɲɔgɔn to sɛbɛnnikɛlaw bɛ kisa dɔ lakali u bɛ kisa in sɛbɛn k'a fɔ sigiɲɔgɔn fila o bɛɛ n'o ka denbayaw don nka kelen kuma baale n'a muso bɛ kɛlɛ la waati bɛɛ ani muso bɛ kɛlɛ la waati bɛɛ ani muso bɛ kɛlɛ la nka sigiɲɔgɔn kelen tɔ maa ti mankan mɛn olu bolo abada mankan ti kuma bɛɛ olu ye hali ni mankan mun ɲɔgɔn cɛ maa t'a dɔn fo don dɔ mun ka baara ye kɛlɛ caman ye muso nana fa a cɛ ma don dɔ karisa ne ni e yɛrɛ fana a fɔ an tɛ hakili sɔrɔ ten anw dɔrɔn tɛ sigi la anw sigiɲɔgɔn filɛ tile kelen maa ma deli k'olu mankan mɛn olu tɛ ka ɲɔgɔn dala minɛ mankan t'o ka so maa tɛ taa o deli ko a ye kɛlɛ pan nka kuma bɛɛ ne de bɛ kɛlɛ la a fɔ an fana tɛ hakili sɔrɔ ten muso ye nin fɔ cɛ ma cɛ ko kuma in ye tiɲɛ ye an dun b'a kɛ cogo di a ko ne ɲɛ bɛ mun na olu ka san an sigiɲɔgɔn ma ka t'o ɲininka mun de y'a kɛ aw tɛ kɛlɛ mun na an t'a ka kɛlɛ mankan mɛn cɛ fana wulila a dora a sigiɲɔgɔn ka so kɔnɔ a ye foli kɛ o y'a bisimila mɛ a dolen a y'a sɔrɔ furukɛ ale bɛ kitabu kalan dɔ la muso bɛ gabuguda la a ye foli kɛ o y'a fɔ a bisimila k'a kana yan'a ka se cɛ ma sigiyɔrɔ la telefɔni sonne la cɛ ye ni kitabu bila ka girin ka wuli k'a bɛ taa telefɔni lamɛn mɛ tabali dɔ kun bilalen don sira la verre dɔ b'o sanfɛ a gosira verre tabali la dɔrɔn verre binna o cira a ye verre cilen to a taara ka telefɔni lamɛn telefɔni lamɛnni bannen na a yɛrɛ nana san a bɛ ka verre morceau ninnu tɔmɔ muso tora gabuguda la k'a ye cɛ b'o baara kɛra muso wulila ka na a nɔfɛ a bɛna cɛ dɛmɛ verre morceau tɔmɔli la cɛ ye kan to muso ma fo ne yafara ne ma dɛ vraiment ne yɛrɛ c'est à dire n girinna téléphone na nɔfɛ kojugu dɔrɔn bon n yɛrɛ ma tabali jate minɛ ma verre jate minɛ bon nin binna vraiment fo ne yafara ne ma muso fana ye kan to non e ka défaut tɛ koyi ne de défaut don fili tɛ ite dɛ ne de bɛ yafa ɲini e fɛ ka d'a kan verre bilayɔrɔ tɛ yan ye verre kan ka bila yɔrɔ mun na komi ne fana tun pereselen mɛ ci dɔ la n ka to ka gabugu la joona n ko n bɛ verre bila yan ka t'o ci ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka verre ta ka taa bila a bilayɔrɔ la donc ni fili bɛ mɔgɔ la kɔni ne de ye fili kɛ e bɛ yafa ne de ma cɛ ko la ne de fili la o fila bɛ verre tɔmɔ ɲɔgɔn fɛ tɛ ka ban soma muso taara verre morceau fili cɛ nana sigiɲɔgɔn in sigilen sɔrɔ a nana dɔrɔn a ko e bisimila ko non ko ne nana mun na ko n ye n ka ci jaabi sɔrɔ ka ban walayi n ye n ka ci jaabi sɔrɔ a ko mun na ko y'a jaabi sɔrɔ cogo di ko mun kɛra a ko na anw bɛ ne ni muso bɛ kɛlɛba la tuma bɛɛ aw tɛ kɛlɛ ja aw ta secret ye mun ye bɛɛ bolo ne de jo t'a la o de b'aw ka so jotigi tɛ aw bolo bɛɛ bolo jo t'a la o de y'aw ka kɛlɛ ban ni mun kɛra nin ni aw n'o kunna a bala o tɛ ban dɛ parce que cɛ tun bɛ mankan de ci e ta ye mun ko ye mun de bɛ fɛn bila nin sira la nin ye mun ko ye muso fana ye mankan ci mun de bɛ n ka verre ci e fana ta ye mun ko ye mun de bɛ n ka donc ni min mankan ci mun n'an ka verre ci ni min mankan ci mun y'a bila yan bɛɛ b'a ye k'ale de jo b'a la ale de jo b'a la donc e bɛ ka i ka jo kɛlɛ kɛ voilà bɛɛ b'a ka jo o kɛlɛ ti ban o ti ban mais ninnu ta k'ale y'aw ta ye dɔrɔn ko n ye leçon sɔrɔ bɛɛ ko k'ale jalaki don voilà k'ale de tun man ka nin kɛ ouais kɛlɛ t'o la o voilà
babana al ekra mouse gusuge kon yani otigi be sela dan ne de manga bla non ne de manga ver koroshi non ne de manga bla abana manga mabola fu mabola donc o mo flene anga hakili to yoro la anga fruso konana anga sigula ko manana dron jela kilinye flo nya shi erema la ne de mani kachugonya ne de ni keta non de jotala mana taranoi bewlo ne jotala mala solo abe nyoy ngani be kereke no ne de jubala fentena donc ni nga ladil kain ay ngina korolon ko surtout mo ga filimu kada kateme ne ko nga barade kuma be ba hakki jigala ala ko nga chafa te feke yanyana e komandai relation kala chugo abe ko ni besika ke natado kama ga feno ke sune komandai wafana ayo nyina oluko ay kelaw ko mana na chugo daga barake ne de jotala inshallah taala herabena ala kan sawwa amin ya rabbal alamin balmal la men kelaw aw baraka karamo huduka la dilika may masisa khala dani dakunya kelima wallahi sigi ni be wasake ni be la jelen ye ni mine ka baraka ni ni tiens la mangan chaman bi bay mangana kote nyokon fambali yaw do dron ni be ay ka fo ne de filila ne de jarakido manganti du be sigi herala la fiala bena nyokon kanuna ngani be ay ka fo ne de jodo jobe mbulo damatere wanga jo mbe kele ka no fe fene teje nga joko ko me kele ade hali ni dugo nawede hala ngwa bama ko circulation accident dugo be kunye muye njodo wala bago ko njodo de abta dash nyokon na be mako be sa doyi funu ngana AI ka fo ne jala kido na ngani ntoyi ngate me herala na temena ifene be teme isakola akachala fe ibai ko chamambu ka sa circulation atike wanyana maya ko bela jeleni ada mana ira jala ki kula ko tan akachala fe alabo ebe ken ni roba saraba che bagai siyatola ko mo tiyere majigi Allah subhanahu wa ta'ala falaki korota siyatola dutigi e ka ye ka fo ko do kera ke yi yere kun jala ki wallahi alabi muso kolo muso bay ka fo jala ki ta ale jala ki do e furu muso nyuma fene kodo kana do e ka girinki majigi iche ki ga jala ki ra che do zungu ngala chugo fene afene be ma ya sa nani be ya sama kontabla shitana sa obena de ba jigi lamini kalawo ni walanda damne min kara walanda na fama bay am be kilin walanda no ambu fo chugo mina an munu na be ka fon an fe kuma so kono ya wala ma be ka fon an munu nyana ya ana amunu be ga la men malikono ani maliko ko wala na de do ka dam bela jeren kilin ma ala kilin de masa dafale nambe to kan nu namme nagashi munumba na me fere ga am se kulu geren chugo mina ka bo an yerela ambayni ala fe kuma mi mena fe ni baraka chugo ni mala ko no ga am bela jeren kilin ma ala kan ke se shetana toroma fulini walimando ma la me jakulu bela jelen ni ka damne kai radio ko don so ana alla men jakulu bela jelen kai marakono anga fulini walimando ni baraka da buyi o bela men nani wati na sisa kamufo o to ke na natra kulu ko kawfi na tayina o ko fulila ko walimando ko barkada ameza radio wakadu tuba na alla munu radio so munu be ku befo ka fuli kerengeren kan yeshi kata barawli kawma togle na amta siga so kena du wanga fuli be su fenama radio wasa anga fuli be se ndenga rabe no anga fuli be so manu tugola ke ana baraka nyo wonto bela jele ala ka shijani kena yadi anuma se uga ufe na anga fuli be se bela jele mayno ni watla ambe fuli kerengeren kan yeshi ayra karamo mso manu bintu smage se ku sigila ni watla kaga do wuke anyi amma hira mogola ka fo kambe bi dimashi mina no bena utukalo kleta ani nanima ko dimashi gelende bena zulqada kleta ani kelema no ye seli flanche kaloy ho kleta ani kele walma fotugo dola farafingalo kleta ani kele to abukalo kleta ani nani balma barawli kawo ni yoluka Allah dilikan mayo ye mindama kanga to kan hakli tola walanda nun konoso abe baraw no ya anga fuli be barawli ka kilingele na bela jele ala ga hina ala yide ma wake ga de ma ya ubeka fuli be kenenka Ustaz Fudu de Bambulo Koro anga bi sigila foli be se ankara mo ke ma Sheikh Abdallah manya medi ambe Sheikh Abdallah fo gatlaka baw bela de lemfo sabu kam se favo de la kan se bafula o kanga daranye o ko ma ko fadron de bana basana wa o ma amba ufo alhaji manya me ka de maya la ambe foli se amba u bela de lenkelengele nama ta amba u bela de lemfo femme mi gana me malikono ani malikoka akramo walima Usman Saleh anga fuli ba fene ni watina makuma so soro folo
baji yan ka san wuli manala sona nala yan gaske do mina wona franka inshallah an ka karamo no ambuka soti muso kilengele na bela jelen fo ala ka shi jani kenani labango mandi anuma ala bega de munu do an gaske ala ka barka do la ka dama ko ke dine ko rota de wi Ustaz Hud ni balma doka la halaya kale ba fe kan blasra kandi furum soma balma do be na ko kale re furum so ale muso koni ala ye fɛn min nɔgɔya ye an n'ale cɛ furu la kɔni o ye ka tɔgɔ ɲumanw d'ale la ye mun ye kanu tɔgɔw ye ka yira ko tɔgɔw kiri kuma bɛɛ kuma tɔgɔ ninnu b'a yira k'a fɔ n bɛ n cɛ fɛ an bɛ to k'a fɔ ko kanukɛlaw bɛ tɔgɔ dumanw fɔ ɲɔgɔn ma cogo min na ko mina furukɛlaw t'o fɔ a ko tiɲɛna ale muso bɛ tɔgɔ dumanw fɔ ale ma ko mɛ k'a dan bɛɛ ye tɔgɔ duman ko in de ye mɛ a kan ka kɛwale ɲuman minnu kɛ ka tugu tɔgɔ in na pour que ka se ka kanu tɔ sinsin ko vraiment a k'a ma se k'o faamu ale yɛrɛ kɔni bolo tɔgɔ duman dɔrɔn ka to ka olu tɔgɔ ɲumanw f'i cɛ ma dɔrɔn ko de y'a bɛɛ bannen ye k'ale b'a fɛ an ka ladilikan di tɔgɔ ɲuman in ye dɔ ye cɛw b'a dɔn fɛnɛ ko mɛ ni baara ɲuman kun tora ka fara kan yali baara in tɛ kɛ baara dafalen ye wa donc ko an ka di ma k'i ka lasaralikan di u ma inshallah ala k'an sababa bɛn amin ya rabbal alamin an ka foli bɛ an balimakɛ ye a ka ɲininkali nacogo ka ɲi kodɔnnaw b'a fɔ kuma o kuma ne bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ bilasira i b'a tigi ka ɲuman dɔ fɔlɔ a ye ɲuman b'a la i b'o dɔn i b'a ka ɲuman fɔ n'o kɛra alhamdulillah i y'a jɛ dɔ yɛrɛ la soma i bɛ sɔrɔ ka dɔ yɛrɛ fara a kan cɛ caman de bɛ mun kɛ man di ka jɔ o muso ka ɲuman na fiyewu k'a fɔ o muso bɛ nin kɛ k'o ka ɲi o man ca cɛw bolo donc ale ye nin mun kɔ i ɲɛna muso b'a wele ni tɔgɔ ɲumanw ye donc o ye an balakaw bɛɛ kan k'o ladege a y'a cɛ wele tɔgɔ ɲumanw na i n'a fɔ cɛ fana bɛ se k'o kɛ cogoya mun na nka kuma ɲuman o fɔra cogo o cogo baara ɲuman kan ka fara o kan o bɛ kuma dɔ fɔ cɛ ni muso tabiya tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ni cɛ de ye kuma ni tɔgɔ ɲumanw fɔra muso ye o ka di muso ye ka tɛmɛ duniya fɛn bɛɛ kan parce que o ko muso tulo ka duman ma tulo o ka di muso da ka tɛmɛ o ka di muso ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tant que ale bɛ ɲuman de kɛ ale bɛ ɲuman de kɛra mais tant que ni ale tɛ a mɛn a tɛ bɔ da kɔnɔ ka mɛn tulo la vraiment o place ka dɔgɔ muso bolo kosɛbɛ o muso tabiya de a bɛ fɛ k'a mɛn de mais cɛ bɛ fɛ k'a ye de cɛ tabiya o de ye quoi c'est à dire i y'a fɔ cogo cogo ale b'a ni bon nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ yen cɛ tabiya o de ye donc an b'a fɔ an balimamuso ye a bɛ kuma duman minnu fɔra a bɛ baara ɲuman kɛ o de ye mais o tɛ cɛ wasa o t'ale dɔrɔn o cɛ bɛɛ tabiya de ye cɛ tabiya la ale bɛ fɛ k'a ye de a bɛ fɛ ka kɛwale de donc balimamuso k'o de fara kan sisan a bɛ kuma ɲuman ninnu dilan cogo min a ka baara ɲuman fana dilan o dilan cogo fana na mais mun ye cɛ sɔn cɛw bɛ caman kɛra dɛ mais hali bi muso t'a dɔn ye parce que cɛw fana an bɛ cogo de fɔ n ko cɛw da ka girin cɛw da ka jamana ninnu kan anw da ka girin k'a fɔ muso ma nin kɛ nin ɲɛna dɛ nin diyara ne ye dɛ muso bɛ a bɛ fɛ o de ma tulo la an delila ka misaliya ta ka hali muso ka masiri n'a y'a pari ale b'a fɛ a k'a ma tulo la dɔrɔn ko vraiment ka fini ɲɛ minɛ a bana o b'ale wasa fini sɔgɔn sɔrɔ la mais furukɛ tɛ se k'a fɔ bon ni furukɛ t'a fɔ a bɛ fɔrɔ jumɛn de n'ale taara n'a y'a muso ɲɔgɔn cɛ la dɔ de bɛ taa fɔ a ma karisa e ka fini ɲɛ minɛ dɛ e y'a kala min a banna ale fini sɔngɔn bɛɛ dɔrɔn o don ka fini minɛ dɔrɔn a fɔ a kɔntannen b'a fɔ dɔrɔn ko merci voilà hali n'o tigi kun kɛlɛ dɔ b'ale n'o cɛ o kɛlɛ banna pewu o ye kɛlɛ bannen ye parce que o y'ale ka fɛn ɲuman apprécier alhamdulilayi o b'ale fɛ ale bɛ fɛ k'a mɛn de bɛ fɛ k'a mɛn walima la cɛ dɔgɔninw nimɔgɔninw olu b'a kulonkɛ kuma fɔ karisa e yɛrɛ fɔra sakɔrɔ i bɛ hali n'a y'a nɛnɛ t'a tɔɔrɔ kosɛbɛ ale bɛ mun fɛ ka mun mɛn dɔrɔn e ɲɛna mais cɛ yɛrɛ ye mun ye fɔ k'o da ka gɛlɛn o tɛ se k'a fɔ donc muso ninnu b'an ka lamɔ cogo de la koyi non mais muso kɔni tabiya a bɛ fɛ k'a mɛn de a bɛ fɛ k'a mɛn an kan ka o lamɔ yɛlɛma ka lamɔ ɲuman ta dɔ dɔn yɛrɛ la parce que ni mɔgɔ baro kuma o kuma k'i bɛ fili la i kan ka ɲuman ta voilà tiɲɛ na i y'a fɔ cogo min na ninnu bɛ mɛn kɛnɛ tulonkɛkɛlaw de la voilà tiɲɛ la a bɛ mɛn olu de la n'an ye courage sɔrɔ ka min fɔli n'i bɛ jurumu sɔrɔ o la i bɛ baraji sɔrɔ min fɔli la i kan ka se k'o kɛ a b'a ka kanu dilan voilà donc muso ka muso fana k'a faamu cɛ cogo ye mun ye ale bɛ fɛ k'a ye de a bɛ fɛ ka fɛn de kuma fɔ cogo cogo vraiment o tɛ cɛw minɛ i bɛ kɛwale min kɛ voilà i bɛ kɛwale min kɛ ale bɛ fɛ ka o de ye e la ka caya donc majigiw ka ye la cɛ bonya ka ye la fɛnw ka ye mais
ni kuma fara kuma dumanu fara cogo ngani bara dumanu ta kɛrɛfɛ bon a bɛ cɛ sɛgɛ la a bɛ na kuma dɔ la e bɛ kuma dumanu fɔ ni e na ta b'ale bolo la fɛn dɔ de kan a bɛ fɔ parce que e bɛ fɛn dɔ nɔfɛ dɔrɔn i b'a fɔ n'o kɛra la lakin muso kan ka jija cogo bɛɛ k'a dɔn cɛ sago minɛ Mamadu ko de la ka kilew caman di a la kile ninnu bɛɛ mun ye cɛ ka dumuni kɔrɔsi cɛ ka sunɔgɔ kɔrɔsi a ka lafiya o bɛɛ ye kɛwale de o ça veut dire dumuni ta kuma t'o ɲɛ dɛ fo ka dumuni ka tobi ka ɲɛ de a ka sunɔgɔ o mako bɛ o lafiya de olu ye cɛ mako bɛ mun na dɔrɔn o de o ye kɛwale de a mako bɛ kɛwale de la mais kuma dumuni fara kan i ka ni kɛwale an bɛ mun fɔ kuma bakuruba fɔlɔ o de ye kɛwale duman ye muso bɛɛ kɔni b'o dɔn e yɛrɛ o ma sa an k'a fɔ ko nini mais cɛw ka o nɛnw labila ka kuma duman fɔ muso ka di muso ye kojugu wa muso fana ka fara kuma duman ka hakili to cɛw la kɛwale cɛ bɛ ni a filɛ nin kɛnɛ kan o de bɛ cɛ sɔrɔ kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Amin ya rabbal alamin. An bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛjuru min ni mɔgɔw b'a fɛ ka weleli k'o la k'u ka problème lase nin waati la k'u bɛ se ka weleli kɛ 20 73 17 17 n'a y'a sɔrɔ problème bɛ mɔgɔ min bolo i b'a fɛ ka faraŋani kɛ 20 73 17 17 i bɛ se ka weleli k'o la nin waati la ni Ala sɔnna ma i ka wele kan o bɛɛ lase ni Ala sɔnna ma 20 73 17 17 n'o bɔra Ustaz Huda an bɛ min da o kan o y'an balima dɔ ka balimamuso dɔ ale ko gɛlɛya dɔ b'ale kan o tɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ale furula cɛ ma furu in ye wagati kɛ mais furu in daminɛ ni bi cɛ ale de bɛ dilan ɲini a cɛ fɛ mais kabini furu in daminɛ fo ka se bi ma cɛ ma dilan ɲini ale fɛ siɲɛ kelen bon o kɛwale in bɛ k'ale tɔɔrɔ sabu furu in yɛrɛ dilan ni ale ma dilan ɲini cɛ fɛ ko cɛ bɛ se ka kalo kelen fo kalo fila kuma dɔ la dilan t'u ni ɲɔgɔn cɛ f'ale ka tila ka segin ka dilan ɲini a fɛ olu kɛlen bɛ gɛlɛya ye fo ka cɛ yɛrɛ ka ko nege bɔ ale la ko furu in bɛ daminɛ waati min na ale ma don a la k'ale yɛrɛ diyaɲɛ cɛ don mais ale donna la masaw de y'a proposé n ye n jɛnna ni o ye bon nin kɛwale in talen sɔrɔ la fɛnɛ o bɛ ka a tɔ nege bɔ ale la donc ale kɔni bolo yala an bɛ se ka ladilikan jumɛn di ale ma ale n'a cɛ ka nin kɛwale ninnu kɔnɔna na. Ala k'an sababa bɛn halisa an bɛ don k'Ala ka ɲɔgɔn faamu don ani a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in kan an delila k'a fɔ a ka ca siɲɛ kelen tɛ furu dawulila kun dɔw kama alabato b'a la ɲɔgɔn hakilisigi b'a la ɲɔgɔn kanu b'a la hinɛɲɔgɔnya bɛ a la k'aw ɲɛ jɔyɔrɔ kɛ ɲɔgɔn ye u b'a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ tafe bolo ni kurusijɛ la k'o taga ka bɔ jɛnɛya ma o b'a la ani ka denw sɔrɔ o b'a la wa a ka kan furuɲɔgɔn bɛɛ k'a faamuya mun ye ɲɔgɔn suturaw yɛrɛ tafe bolo n'an b'a wele ko furu sunana farida o mun filɛ o ye furuɲɔgɔn fila bɛɛ ka hakɛ de ye cɛ ta don muso ta don dɔ ta tɛ ka dɔ to a kana kɛ dɔ ɲɛna ko karisa de ta dɔn ko ne ta tɛ o ye fili de ye bɛɛ de ka hakɛ bɛɛ kan ka i ka hakɛ ɲini n'an mun fɔ an balimamuso ye alhamdulillah ne yɛrɛ n'a bɛna fɔ k'a fɔ ko cɛ tɛ sɔn k'ale mana ni ko cɛ bɛ ban a t'a di bon n'o don o ye gɛlɛya de ye mais ne y'a fɔra ko c'est vrai ne y'a jateminɛ danni cogoya la cɛ de kan ka ɲinini kɛ ka caya o de kan ka kɛ o de ye ko taabolo ɲuman yɛrɛ ye cɛ de kan ka ɲinini kɛ ale kan ka lahala ta ka ɲɛsin muso ma wa muso fana bɛ se ka sɔn ɲinini ninnu ma mais muso fana bɛ se ka ɲinini fana kɛ ni labɛnw cogow ye ni nɛgɛlu cogow ye ni fɛn caman mun na ni cɛ yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ vraiment ko dɔ bɛ kɛra ko dɔ kama cɛ kan k'olu dɔn mais ni cɛ t'o si dɔn f'a ka da fɔ muso k'a ɲini a ka kɛ ɲinini yɛrɛ ye ni cɛ mun kɛra n'a tɛ sɔrɔ ni o tɛ balimamuso baasi foyi tɛ a kɛ i ka hakɛ don i ka hakɛ don komi a ka hakɛ don ni ale sera ka ja ka hakɛ ka makɔ a kɔ ye ten yanni e kana ja kɔ e kana makun i ka hakɛ don i ka hakɛ ɲini komi nin fana b'a ka hakɛ ɲini cogoya mun na nka mun ka ɲi kuma bɛɛ walisa ka furu ja ɲɔgɔn bolo a ka kɛ falifali ye kuma dɔ la nin fana kuma dɔ la nin b'a ɲini kuma dɔ la nin fana b'a ɲini mais hali n'a tora ko k'a fɔ ko côté kelen dɔrɔn de b'a ɲini na aw k'a dɔn sariya la kojugu tɛ wa adamadenya la kojugu tɛ maloya ko tɛ o a bɛ taa lakali jɔn ye aw fila de ka ko don
cɛ tɛ ka taa lagale ka wɔnɔ ko muso yɛrɛ de b'a dɔn k'ale sɔgɔlen tɛ o kuma t'a la ou bien muso tɛna taa wɔnɔ cɛ de sɔn ne yɛrɛ non o t'a la fɛn dɔ a bɛ aw sutura b'ale ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra nin de y'a ɲini nin de y'a ɲini a bɛ taa laban mun na e ka hakɛ kɔni sɔrɔ la donc i ka hakɛ ɲini yani ni y'a di a yɛrɛ ma a fara bana n'a ta da yɛrɛ ma i ka hakɛ dɔ a ɲini cɛ kan k'a ɲini muso fana kan k'a ɲini mais furu ka diya aw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'a kɛ fali waati dɔ la nin de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ mun b'a ɲini nin fana kɛ mɔgɔ fɔlɔ mun b'a ɲini waati dɔ la aw fila bɛɛ ka hakɛ don bɛɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ da bɛ mun fɔ an balimamuso ye a kana ni degunni nin ye fiyewu ale ta yɛrɛ ka fisa dɔ bɛ yen ale b'a fɔ ko ale b'a ɲini wa a tɛ sɔrɔ fana yɛrɛ o tɛ problème dɔ yɛrɛ o mais n'a bɛ nin n'a bɛ kɛ ka sɔrɔ tuguni ale bɛ a bɛ ala tanɔ dɔ de ye lala taalen ɲɛ yani cɛ bɛ se ka a ka nɛgɛli bɛ se ka to kuma dɔ la cɛ yɛrɛ bɛ se ka lahala sɔrɔ parce que n'o y'a sɔrɔ kuma ye mun ni an b'a fɔra tan ni cɛ tɛ k'a lamɛn yɛrɛ a nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ n'a sɔrɔ cɛ bɛ k'a lamɛn o bɛ se ka cɛ yɛrɛ nafa e nafa a bɛ cɛ bɛɛ nafa cogo min na furu kɔni silana farida aw fila bɛɛ ka hakɛ don ala y'a danga aw fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de ka kan i ka hakɛ ɲini ni nin m'a ɲini e k'a ɲini n'i y'a ɲini n'a bɛ sɔrɔla ka ban baara o ko balen ne a tigi nɛgɛ n'ala sɔnna don dɔ la ale yɛrɛ bɛna mako bɛna jɔ la k'a ɲini nka cɛ kɔni k'a faamuya an ka adamadenya tabiya la a ka fɔ cɛ de ka kɛ ɲinini kɛbaga ye muso b'a ye k'ale ka bonya dɔ b'o la a ka sutura dɔ b'o la kosɛbɛ nka a kɛra a ma kɛ o ye aw fila de b'aw ka so kɔnɔ aw fila de suturalen don karisa de y'a daminɛ nin de y'a daminɛ o tɛ maaw ka sira ye o kibaruya tɛ se maa si ma nka a bɛ taa laban mun na dɔrɔn hakɛ kɔni ka sɔrɔ an bɛ se k'o yɔrɔ de fɔ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɔgɔn faamu di bɛɛ ma. Amina ya rabbal alamin. Hali bi an bɛ foli se an lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛ radio ɲɛtaa de kan 103.3 MHz. Hali bi welelikɛlaw bɛ se ka weleli kɛ 20 73 17 17 la problème minnu bɛ yen nɔ o bɛ se k'a ɲɛfɔ ni ala ka diɲɛ ye. An balima dɔ ye weleli kɛ o téléphone kan sa Ustaz Hud k'an ko ko cɛw da ka girin o kuma in ye tiɲɛ ye ko mais ko musow ka musow ka kunadali ko ka kunadali de ka ca ko est-ce que o de sababu tɛ cɛw fana bali ka se ka fɛn dɔw fɔ dagiriya ni fɛnw b'a la san o ka kunadaliw ka ca donc a ka d'a ye ka bilasiralikan di musow fana ma o la kunadali ba ninnu o ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ la musow ka dɔ bɔ o la ko fana bɛ muso caman ka ko nege bɔ cɛ la hali ni cɛ y'a ka fɛn dɔ ye a ka nin ko kɛwale tɛmɛnen dɔ la a tɛ se ka a ka ɲuman fɔ a ye quoi. Bon ala k'an sababa bɛɛ an ka kuma dayɛlɛla n'o yɛrɛ de bi an ka kuma dayɛlɛ kɔnɔna na n ko fɛn ye mun ye a ye ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ cɛ n'a kɛra tɛ ɲinɛ karisa ye nin kɛ tɛ ɲinɛ a ka tɛ ɲinɛ kunadali bɛ na yɛrɛ bɛ maa dɔ kunada o y'a sɔrɔ a hakili a ka ko dɔ de la o a ka juguman dɔ e y'o kunbɛn ni ɲuman ye wali e ye ɲuman dɔ k'a ye bon fɛn ninnu bɛɛ o de ye a kɛra cɛ a kɛra muso ye kunadali man ɲi surtout ka bɔ an balakaw yɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ a ka sanayɛlɛ sen fɛ a ko a ye muso ye o ka ca jahanɛmɛ kɔnɔna na k'o ka sarakati bɔli caya ka yafadeli caya mais a ye kunba fila min fɔ a la o dɔ ye wa takfurul ashira ko muso kɛ ka di ka a cɛ fitirima waleya cɛ dɔ bɛ se k'a si bɛɛ kɛ ka baara hɛrɛ bɛɛ kɛ muso dɔ ye nka ni ala y'a kɛ ni yɛlɛmani fitinin dɔrɔn la wa kumakan min kɛ kabi ala yɛlɛ dan kari e ka hɛrɛ ma se ne ma ne yɛrɛ kɔni dɔrɔn furu in na ma nin y'a kɔnɔ ma nin fo k'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko a ka ca la n'i y'a ye muso bɛ ka a cɛ tando o b'a sɔrɔ cɛ sara de ale dɔrɔn furu wɛrɛ la a y'a ye k'a fɔ ja n cɛ tun bɛ dɔ de la a dɔrɔn furu filanan mun na a nana dɔ se ka fɔ ja o b'a bɛ ko kabilakɔrɔ ta yɛrɛ da koyi ala k'a fɔ karisa kɔni tile la nin tun tɛ kɛ tan mɛ ka sɔrɔ ka karisa to yen o tun tɛ dɔ karisa ye an mun fɔ an balaka bɛɛ ye kunadali man ɲi an ka kuma dalila ni o ye kunadali dɔrɔn tɛ ka to ka mɔgɔw hakili kunadali ani fitima waleya nin fila bɛɛ ye fɛn dɔ ye sariya t'a fɛ a b'a adamadenw magoya a b'a kogoya ɲɔgɔn de kunadali bɛ ka baara ɲuman sara tiɲɛ fitima waleya fana a bɛ kogoya mɔgɔ ɲɔgɔn ye donc man ɲi cɛ la a man ɲi muso la a man ɲi maa si ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ in na an bɛ kuma dɔ tugu la n'o tɛ nin ka kuma kɔnɔ an balimamuso dɔ ko ka ladilikan di o yɔrɔ la ko n'an sera kɛnɛ kan
réseaux sociaux nous groupe mɔgɔ bɛ groupe créer internet kan Viber WhatsApp Telegram ana mun na sugu bɛɛ ba bɛ ka groupe créer groupe ninnu dɔw créer la kun kama kun mun kaɲi parce que o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni wajulukan ɲumanw ye o bɛ karamɔgɔw ka wajulukan ɲumanw bila kan o bɛ question di karamɔgɔw b'a a caman jaabi o groupe dɔ b'o cogo la olu ye groupe ɲuman baw ye lakin an balimamuso dɔw ka jateminɛ nana se mun ma tiɲɛ yɛrɛ la groupe ninnu dɔw kɛlen don bi mɔgɔw lɛbu yɔrɔ de ye a dɔw dabɔlen ka kɛ ka ɲɔgɔn lɛbu da kɛnɛ kan i ma dɔ ka dɔ kumakan dɔ ka gundola kumakan dɔ ta k'o bila groupe kan ko o dɔw b'a la walima o bɛ dɔ ja dɔ bila cogo dɔ la ja min ani e bɛ k'a fɔ nin tigi lɛbula de olu minnu bɛ ka bila kan vraiment a bɛ bɔ muso la bɔ cɛw la parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔ la muso dɔ bɛ ale n'a cɛ ka di cogo dɔ la ja dɔ kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kumakan dɔw tɛmɛna o kɔnɔ mun dɔw kɛla lakin kɛlɛ bɛna dɔrɔn dɔ bɛ fɛn bila k'a fɔ a b'a bila fili groupe dɔ sanfɛ kumakan dɔ bila groupe dɔ sanfɛ ou bien a bɛ ja dɔ bila groupe dɔ sanfɛ an tun b'o o jogo dɔn nasaraw de la nasaraw de tun b'o n'an ko nasaraw bon an yɛrɛ baara nasaraw ma sa an b'a fɔ mɔgɔ min ma ko taala la ani farajɛ jamanaw kan nasaraw ka yafa n ma laɲini tɛ nasara ko ye an b'a fɔ an tun bɛ farajɛ jamana mɔgɔw de la minnu n'ala ko t'o bolo a tun bɛ ye olu de la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ale ni muso kun ka di o ye photo dɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la nka ni gɛlɛya nana dɔrɔn a bɛ photo in bila k'a tigi jira jan bɛɛ la wa an tun b'o dɔ de la mais an balimamuso ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ waati min na sisan mɔgɔw bɛ anw yɛrɛ la minnu bɛ hali groupe min ka fɔ ko silamɛya groupe don u b'a laɲini ka mɔgɔ dɔw lɛbu u b'a tigi ka kumakan sugu dɔ bila ka cogo dɔ la i b'a dɔn kumakan in ye ka laɲini k'a tigi lɛbu de wala u bɛ dɔw ka ja dɔ bila kan cogo dɔ la i b'a dɔn ja in bila f'u ye k'a tigi lɛbu de k'a kɛ b'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ka bɔ ɲɔgɔn kalama ko n'an sera ladilikan dɔ di o la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko k'a balima lɛbu k'a bɛɛ ka lɛbu mɔgɔw ɲɛna kɛnɛ kan nka i bɛ mun kɛ réseau ninnu soso ninnu na k'o sen t'a la olu b'a la u b'a la donc ne ko kumakan in ka ɲi kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ a yɔrɔ fara kan ni cɛ min b'o k'a muso la tiɲɛ don e ni muso kun ka di aw nana kɛlɛ a kɛra fo hali ni furu de sa la Ala ko kuranɛ kɔnɔ wala tansawul fadla bainakum kɛlɛ nana cogo cogo k'aw kana ɲina k'a fɔ don dɔ tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye don duman ye aw kana ɲinɛ o don duman don kɔ dɛ kɛlɛ nana bi o ye tiɲɛ ye e bɛna a tigi ka gundo min parata bi a bɛ gundo in fɔ e ye don min na a m'a fɔ kɛlɛ kan dɛ gundo in dira ka sɔrɔ aw tun bɛ ja dɔ de kɔnɔ donc o ja in to gundo in to i kana bɔ k'a fɔ e t'a fɔ a tɛnɛ kɛnɛ kan mais i b'a bila réseau de kan i b'a bila groupe de kan bon n'o kɛra i ma kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye wa e bɛ tiɲɛni ni jɛnsɛn ka taa duniya fan bɛɛ fɛ a bɛ kogoya Ala ye waati kelen fana na an balaka dɔ fana ko ka fɛn dɔ fɔ ko réseau ninnu fana tuma dɔ la a bɛ tiɲɛniw kɛra bi kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛ mana don so kɔnɔ ale ɲɛbuli b'a ka téléphone de kan n'a tɛ Facebook kan a bɛ Viber de la a bɛ nin de la ale yɛrɛ ma ko foyi tɛ muso la mun yɛrɛ ta ka jugu n'a sɔrɔ muso fana b'a la ko o du ta ye degun ye bi dɛ cɛ ɲɛbuli bɛ a ka Facebook kan muso fana ɲɛbuli b'a ka Viber kan nin fana ɲɛbuli bon olu yɛrɛ hakili tɛ du la hakili tɛ denw na bɛɛ dɔɔnin dɔrɔn bɛɛ b'o de kan bon k'o yɔrɔ fana ladilikan dɔ ka fɔ cɛw ya ani musow ya la a fana a bɛ commencer ka gɛlɛya misɛnnin dɔw don o y'a sɔrɔ muso bɛ dimi téléphone kɔrɔ walima cɛ de bɛ dimi téléphone kɔrɔ bon fɔlɔ la ko télévision o kun don tigi bɛ taa télévision kɔrɔ ka mais sisan nin kɛra hali a tigi dalen bɛ dilan a bɛɛ dalen bɛ dilan kelen kan ɲɔgɔn fɛ mais ale hakili tɛ la fiyewu a hakili bɛɛ bɛ message kura duma nana sisan nin kan nin groupe kura duma dayɛlɛ la donc ko ka ladilikan dɔ fɔ a yɔrɔ la donc hakilimaw ka o faamuya ani mɔgɔw ka dɔ fana hali bi réseau ninnu na kibaruya minnu bɛ n'a kan ani jaa min na a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ yari jaa monté man go i bɛ montage bɛ kɛ photo shop bɛ yen ou bien photo kɔ bɛ yen c'est à dire fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ bi bon k'a kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ de y'a ye fɛn kan yali Facebook kan ou bien n y'a ye an ka groupe la dɔ de y'a fɛn ci n ma o photo ni image ninnu caman vraiment a bɛɛ tɛ sawaba ye a bɛɛ tɛ sawaba ye kan'a fɔ i bɛ da bɛɛ lajɛlen na ten o bɛ fɛn dɔ ci ma ka fɔ pour que e ka limaniya yɛlɛ
bon on dalen ala ka sɔrɔ ninnu ja ninnu mana quoi wala ja ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ ja ninnu bɛ o tɛ an baraka dɔw fɛ ko a ye fɛn dɔ fɔ kama b'a la a bɛ pana k'a fɔra k'a bɛ mankan mɔgɔw fɔ kuma fɛn o k'a bɛ mankan ni fan bɛɛ fɛ o de mankan ka bon mɔgɔw bolo nin bɔra mankan nin bɛ mankan bon a bɛɛ tɛ tiɲɛ lakin kuma in kɔni bɛɛ bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn kunnada ani ɲɔgɔn fitima waleya an ka a dabila kɛwalew ni kumakanw na wa anw kana to fana an ka ɲɔgɔn lɛbu sara ka kɛ groupe ninnu ye a kɛra groupe sugu sugu ye réseaux sociaux ninnu na e kana maa si lɛbu a kan parce que e bɛ fɛn bila kɛ e bɛna sako ye a bɛ kelen b'a ko kɛlɛ bɛ ka ban tuguni kɔfɛ o y'a sɔrɔ e ye nin kɛ ka ban e b'a kɛ cogo di e y'a tigi lɛbu ni lɛbu dɔ yɛrɛ don kumakan dɔ la aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ bɛ fanga mais e bɛ mun bila nin sanfɛ hali ni kɛlɛ nana ban o b'a sɔrɔ a bɛ yen dɛ wa lahara fana kiti fana bɛ a la a bɛ fɛn ka taa dunɛ fan bɛɛ de fɛ donc réseau ninnu an ka kɛ k'an yɛrɛ surunya ala la an kana to a ka an yɔrɔ ma janya ala la an ka kɛ k'an yɛrɛ ka adamadenyaw dilan an kana to a k'an ka adamadenyaw tiɲɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an sɔrɔ amin ya rabbal alamin an b'a jigin nin bilasiralikan in fana mɔgɔ caman bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ nin kuma in na kosɛbɛ bɛɛ kelen kelen k'a faamu ko kuma in ɲɛsinnen bɛ e yɛrɛ de ma koyi o kuma i yɛrɛkun i ka hami ni yɛrɛkun ye i bɛ se k'i yɛrɛkun dilan cogo min na fɛn minnu bɛ ka fɔ nin ye yɔrɔ min n'o bɛ e touché i ka fɛɛrɛ kɛ ka i yɛrɛ corriger ka bɔ o la nka ka i sigi dɔrɔn a nin fɔra a karisalakaw bɛ tan dɛ a karisa yɛrɛ bɛ tan dɛ a ma dabɔ o kama furukɛ wo furumuso wo bɛɛ ka i k'i yɛrɛ de ko don o kuma i ka se ka hami i bɛ se k'i yɛrɛ dilan cogoya min na ka bɔ ni lajarabi ninnu kɔnɔ ala ka bɔda ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn sɔrɔlen ma n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min na an balimamuso dɔ bɛ yen ale bɛ kamanagan dɔ kɔnɔ bi gɛlɛya dɔ b'a n'a furu cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni waati yɛrɛ la ka tɛ cɛ yɛrɛ fɛ yen k'a bɔlen don a bɛ cɛ balima dɔw fɛ yen mɛ ko gɛlɛya min bɛ yen ko ale cɛ bɛ ale kɛlɛ k'ale bɛ kuma lakali kɛ cɛ mana kuma o kuma min mɛn cogo min na a bɛ sin ka bisigi dɔrɔn ko ale de don ale ko ale ni ala cɛ ko ala de y'ale seere kuma tɛ tɛmɛ ale ni cɛ ale bɛ min lakali kuma tɛ tɛmɛ u ka du kɔnɔ min bɛ lakali kuma ninnu bɛ kɔni cɛ kɔni mana fɛn o fɛn min mɛn cogo la a bɛ ka muso dɔ kɛlɛ o kama fo kɛlɛ sira yɔrɔ la bi muso yɛrɛ sutelen don a tɛ cɛ yɛrɛ fɛ yen nɔ kɔni k'a b'a fɛ an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn di ale ma a bɛ nin lajarabi min na cɛ in bolo nin ale kan ka se ka mun de kɛ sisan ala k'an sababa bɛn o ka gɛlɛya bɛ fɛn min nɔfɛ fɛn gɛlɛmanba don o kama silamɛya ye a bali kuma lala fila bɛ kuma na dɔ bɛ yen k'a lamɛn ka tila k'a lase maa wɛrɛ ma ko fila ko don ɲɔgɔn ma o wele ko namimaya sariyaw kɛ harami o b'a fɔ ko maa tɛ don alijanna kɔnɔ maa min ka baara ye o ye bon mun bɛ mɔgɔw ka kuma lamɛn k'a la ka dɔ wɛrɛ k'o fila bila ɲɔgɔn na laala filanan ye mun ye o ye ka gundo mara ni gundo fɔra ye k'a fɔ ni gundo fɔra ye gundo ye mara gundo kana bɔ kɛnɛ ma anw delila ka se anw da se walada dɔ ma ka caya sabula kota yɛrɛ dɔ caman fɔ a la an ka gundo ninnu caman bɛ bɔ peut-être bon cɛ bɛ gundo dɔ la kala muso ye mais ko ne muso nisɔndiyara kojugu tuma dɔ la a bɛ gundo in bɔ walima ni kɛlɛ kɛra kojugu a bɛ gundo in bɔ n'a nisɔndiyara kojugu o b'a to karisa yɛrɛ tun y'a fɔ ne ye tan karisa yɛrɛ tun y'a kɛ tan cogo in na o dɔ bɛna an delila ka kuma muso dɔ ka kan walima ni kɛlɛ nana o fana kelen don a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la hali cɛ yɛrɛ o ka balima caman tiɲɛnen don bi dɔwɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ cɛ in dala muso de la ka kɔnɔna kuma dɔ f'a ye ne balimakɛ b'a do tan n balimakɛ in b'a bɔ tan e kana kɛ ten e kana bɔ tan nka nisɔndiya bɛna to don dɔ la muso bɛ polo k'o to fɔ balimakɛ ye muso ou balimakɛ ye yɛrɛ ye walima nisɔngoya b'a to a b'a fɔ bon n'o sera ma dɔrɔn o fana kalas ja karisa a banna o olu ka balimaya yɛrɛ tɔ cilen pewu donc cɛ ninnu bɛɛ ka se a dalafɔli la nka kuma fɔra ye mun fana ye e fana ka kɛ gundo marabaga ye komi an delila ka dɔw yɛrɛ ta ye o bɛɛ lajɛlen bɛɛ da muso ba de kunna a fɔ cɛ ba kun yanni kɛlɛ fitinin dɔrɔn don dɔ la muso ka cɛ ma bon an bɛ nin bɛɛ ta ja e ba ye min fɔ cɛ nɔ koyi e ba kun ko ne ka n yɛrɛ kɔrɔsi la ko parce que hali ni fɔla ko e bɛ ta e bɛ ta bon ne kuma da la a filɛ e ka jɛn cɛ yɛrɛ ja ayi o kuma ale ba bɛ k'ale muso la ka bila ale la de ale t'o kalama dɔw wɛrɛ tuguni o cɛ kelen fana ko a muso ma tuguni kɔrɔ wala ne ba fana ye min fɔ ja cɛ nɔ koyi ne ba y'a fɛ ko e bɛ ta jɛ e bɛ ten nin
abo e bade be lash donc c'est-à-dire fitna kara so do nga to ni be ni friend ni o benyashna bakele ne ma wa o flawe kala ko be bayi rek kelere donc mo ka se e mo me kumana se enena kuman man fo kabla hal ne kuman la kala to te toro ne kuman man fo no kuman man bore da ko no la kala yoro te toro mene fo mana fo bebe toro e ga kuman ga bebe toro abete ma fanaide abete mani donc amamon fo chewi amamon fo furu no yi ebe kuma mu nya fo emuse ato yuman ka chala na ya ga mala kalo te ko juge na ne ka fo ko mu meli be ektoro aka chala anyma mancha o e fambe wa fore mu fone kuma mara se enena yani se enena able kuna ni danadi ni ne kuma mbo abna ni gele abadi abe gele ado mfuru nyogo ni mawro ni nyogonche aro dronte ni bokara kala do gele ado ne re ni mfuru nyogo ni nyogonche ba kuma bram su tan siga aya fo kale mafo ame kuma to ka kale mabo yani me muna chebe sini ka kele kala o kuma fanya ka kele parce que kuma e fando ni la lena ne ya le me ko tekele na ko be kiti do de la bra be gele ya sono jet se kele keti ka bo kele ti ba ka bo ko ngak mai mena parce que kuma do la ni kuma kara foro kele ni che ya foro kele pedro nela après kala ka me anu foro de kele ngene bo e bole be gele la de avoko alakana kalona na mun boni me chenfe bo o no ndo bisikana na karafo mbe na leta fora ka ban akana dibe chen koro chen mana kuma to afo chen dro ambara ka mun fanga kuma danna kono be kala kale kane ka jui ablaga ko ne refle na bo chen dro bo ne refle no ba e ga kuma infam no te bo ne refle ya fama ya nala so alam na chen bangi alam na chen deme tanu ngani ai ni chenga furuka dai atise ale ka sote ka to kaso ka bo chaga bo ko ne benu fora edun ta fora ka ba anu ka bo ngana ko mun ka jugu so kana dela muye chen ngane so ni jugu so ne dalela muya norela alno ma bu alab na boila donc ko imero muna akase a chema غاسي غاتشما وبالتالي غادرة تشيلا خلاص نفلا يا فما ونالاسنا النورتنا كوتشين من نالاسنا على بنوجرا هل نالي مورفو غدا كاين على بنا كوتشين جرا كما يمي بورورو منا كونه ابنا دو كاسو مالي ريتي mais ni afara go te ko ninkira so me kala ka botu ni kurai ba oya anga mo gore bek maga munyo odo ke ne sonte mo na be tigela wo fu ngana kana ka chawo ko re famunte e sonyi no fara obedigela chudi na fara kwa eso mene ete so ye munebe buli olu nyoro bebena tamam fambola musuyi akasegi kataka furula wa akaya faini chemfe ka al nasra foko ale non te chuta ka fedron khalas ya fama ne de flila munga di cha ko foto ko tu afo wa ma fa ale lakin ko chemu ya labna na chempangi chemu na bange dondo wakala ka kuna wolo doye mo kuna wolo ba sahaba ka furuso kono de na no kuna wolo na ka sallallahu ale boleno mo wolo tena de kuna wolo tena gam akasegi kataka furula ka ya fado ni chemfe mo ka chefuna ladi aka se aka fotawla mala wolo ngana ba da kono mo blan wolo ni mo tuyo kuma no lu ka do ka kuma kono ebe kuma mun fo no la kala to te toro mene ga fo men bebe la mum na mena be toro madola kuma no betike sawamani alaka limandi alaka mbela jele sutra alaka mbe sawama ni o temana ka boy na mbal mam soto fene ka problem be ale ko tiamuno sani muso wuce mambubulo misali muso fla wala saba wala nani ni muso kelen jigina fotle binani cete son ka shi o ka sokon nana o ko ke wale me ka kawye ale ba fe ka do ke wale naso islamiyya ya ni ko ka keta walma naso an Allah dale do ni bla salim be ya ke chugo nyanga ke chugo mena furu bawo ni nyon che sabo ni problem nyon na be furu so chama on kono
ko ka kuma problème ndi karamɔgɔ ma ala kan sɔrɔ bɛ sariya ka fɛn fɔlen to yen k'a fɔ ko cɛ tɛ si muso ka so ni muso jira fo tile 40 o tɛ sariya ka fɛn fɔlen sariya ye min fɔ o de ye dilan o de bɛ bali cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka bangali joli to yen bangali joli a bɛ se ka kɛ tile 2 ye a bɛ se ka kɛ tile 1 a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun 1 bali dɔnnibaga dɔw b'a se ka se fo tile 40 donc madama ni bangali joli bɛ yen ka se fo tile 40 dilan tɛ se ka tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o de fɔla walima alimami Malik yɛrɛ bolo a bɛ se ka fo tile 60 bangali joli bɛ se fo tile 60 tile 60 bɛɛ kɔnɔ tant que joli bɛ yen dilan tɛ se ka tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ nka sariya m'a fɔ ko cɛ tɛ si muso ka so a tɛ da ka dilan kan a tɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ sariya m'o fɔ o t'a la nka anw yɛrɛ de ka laada cogoya la yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ ni muso jigila o bɛ muso ni cɛ ma bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛ taa tile 40 kɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ tuma dɔw la o bɛ kɛ muso dɔ ka kɔɲɔ fɔlɔ la parce que ale yɛrɛ tɛ den fitinin ko cogo n'a minɛ cogo n'a ale t'olu dɔn donc a bɛ taa musokɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ min bɛ a kalan olu la den ko cogo den tacogo a dacogo fɛn a bɛ a kalan dawuli kunba dɔ ye o ye ani fana dawuli kunba dɔ fana bɛ se ka kɛ u b'a fɔ ko den kana sere parce que mɔgɔw bolo ko peut-être tile 40 in kɔnɔna na tuma dɔ la fɛn bɛ se ka tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ tuguni kura ye olu ɲɔgɔn bɛɛ bɛ a la o bɛ muso bɔ a cɛ kan laada don laada ɲuman tɛ parce que cɛ n'a muso mako bɛ ɲɔgɔn na de wa mako bɛɛ gulonnen tɛ dilanko dɔrɔn na dɛ fo k'a faamuya yanni muso bɛ nisɔndiya k'a fɔ k'ale filɛ ale den fila denkɛnin fila bolo ko den fa fila ale kɛrɛfɛ o ɲɔgɔnna nisɔndiya si tɛ yen cɛ yɛrɛ bɛ nisɔndiya wa vraiment ne den fin filɛ a filɛ muso sen kan yanni o bɛ ka a tile 40 kasi kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o tin don ɲɔgɔn na a b'o hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛna ni fɛn caman ye donc fɛn minnu laada tɛ ni cɛ min ni muso caman bɛ a bolo parce que a k'a fɔ k'a bɛ muso dɔ to yen tile 40 a tɛ don yen o ye fili dɔ ye parce que an bɛ ka an ka susi ni ga gulo ɲɔgɔn na parce que a bɛ kɛ ni muso mun ni cɛ bɛ siman fɛ o de bɛ ga la bon a bɛ na ye cɛ bɛna sini ka so a dun tɛ ga kɛra fo tile 40 ka dafa mun na la o tɛ ɲɔgɔn sira la a ka su sili o y'a ka hakɛ de ye nka ga yɔrɔ ta in na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ ga bɛ bin ka bɔ a kan muso yɔrɔ bɛ o ta o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bin ka bɔ a kan f'a ka taa tile 40 in ban mais a ka hakɛ don cɛ ka si a ka so sili kɔrɔ tɛ ko aw ka se ɲɔgɔn ma dilan na o sili kɔrɔ to yen mais cɛ yɛrɛ yɛlɛ a kɛrɛfɛ o y'a ka hakɛ dɔ ye o ye hakilisigi dɔ ye wa o ye nimisi wasa dɔ ye donc yɛrɛ nana tunu n'an b'a jaabi n'o ye sariya ka fɛn ɲinini tɛ sariya da bɛ se tile 40 ko ma yɔrɔ mun na o de ye ni muso ka bange joli tant que a ma tigɛ a tɛ seli a tɛ sun wa ni cɛ man ka se ɲɔgɔn ma nka ni joli tigɛra ka ban sariya tiɲɛ mun bali o bɛ wuli joli tigɛra tile damadɔ a tigɛra waati la donc a bɛ seli a nɔ na a tɛ tile 40 kɔnɔ wa ni a ni cɛ ko bɛ se ɲɔgɔn ma fana n'o diyara o ye u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ni tile 40 ma dafa madama ni a tigi ka madama ni joli tigɛra donc o ye fɛn dɔ ye sariya da sera joliko ma yɔrɔ min na o de ye mais ka muso ta ka bɔ a cɛ kɛrɛfɛ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la minnu b'a kɛra o tɛ ka baara ɲuman kɛ surtout mɔgɔ min yɛrɛ ye muso kelentigi yɛrɛ ye o muso kelentigi ninnu wolo tɔn dɛ ale ye muso kelentigi de ye a bɛ k'o ka muso kelen ta ka t'o bila yɔrɔ dɛ ko tɔgɔ bɛ tile 40 kɛra yanni a bɛ muso tɔɲɔ a bɛ cɛ fana tɔɲɔ mun fana bɛ yen ne y'a sɔrɔ a bɛ ko a kelen ta ou bien 2 3 don ka muso fana kɛ fana ko non kɛ fana k'olu yanni a bɛ tigɛ ka bila cɛ tɛ don a ka so o man kan cogo si la ninnu ye baara ye fili don a kan ka dilan an ka société kɔnɔna na ala k'an sababa bɛɛ. la kaba ajabi cin Sitana mana dwala kaba baden sitana mana dwala kaba abecin Sitane mana dwala kaba bale mau sitane mana dwala kaba
Ubacin. Shitane mana dwala kaba Balimu shitane mana dwala kaba Abechiye Shitane mana dwala Amana do chena muso Benina uchebechiye Shitane mana dwala Amana do balima fula Benina uchebechiye Shitane mana dwala Amana do jamana fula benina uchebechiye Shitane mana dwala kaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Balimu shitane mana dwala kaba Abechiye Aywa ambe lamen jakulu fo albi sore me radio nyata dila yana nga tradi ne gadi rotigo mawsad hood ambal ma wamado koroleni kenen ka yana ambal ma chamanga furuko la hala yaw bese ama yanno hokma halbi ambe mo hakliji wala hala yawla munu nga furuko ciuna lendo anfa yanno munu ye ciawye hokma halbi anga wole ublalembe uma munu fane muso fane anga wole ublalembe uma ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ni munu sira ama an sego yimi wala sa la inu ga sega sabati ni Allah subhanahu wa ambo barake amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kambe so ma ko mi chama mala ko furu gelara walma ceuma bon no fe walma nteka muso soro ka chala ni anya fa ko franyo ngani Allah subhanahu wa ta'ala ka je la inu bi sabati do fana be no lu fana buga dama ka shige ka foko furu baraw damne na ufe nga gelaya do buta bwa kono nyon fam balia gelaya u bala na fa hali musaka ko gelaya u fana bala wati ni wati ameto ka ndase lu makatla ka blasra le kandi so mo fana ma kuma do la ni kunu mala je jinya ma jole na kuma do la avec ça we ka furu chama lan no ka soro furu kala fla u ka di nyoy yala nga sra la ustad hudu na soro foranga mbe bulu yorola ka se ka ambal ma ka la inu ka se ka sabati chumna ala kan so be baraka fotukumna kuma yin kuma mambe kuma chama kuma delika la delika fofo ambala muso do ka be cheyni na be balman ka do ka be muso yini na ngani ya andas mala la kosaraina parce que on a do bola o Lucas be ka do bo kana mo ke dala ngulay do ka se be ka do ko jugu muso do bala de la ka che obla ka to no fa che abi che nani nyo no be che duru bo mo bela halibi alele na ma do so ka fonna do so ka fonna bon dan na yo tisse be ko we che do fonna bala fa de la ka muso jura kelen fla bela bon we mo ko farifra mais do tay che fi'lan donc ñant na me do tay che we achama alhamdulillah yan wala do ndat na do ka sungalo ni sungalo ma ko nana do ka frusri kerola bon yani alhamdulillah mo gon sondia wo mo gon sondia mais munta te sebe ko e ba do sebe ko te après be la mo dabla manati bon ore vraiment il fait mon toro nga do fana ka lala la kalanye wala ramu inambalma slamo fe vraiment ne mo sra ka deme abenya kuspe amado demsen sabado kuspere de yere mbado c'est masu mo do alhamdulillah ale boram sudo de nafe alhamdulillah e furu musaka o besara namangule ko nangulu sogo ni furu na furu ban olu sarala na muyo koyo ni furu reste ale be ko bega nyongo fe ale be labena parce que la lo manu ale ma ko sba ula lakin ale bora muso mino o muso fana o dogo muso jado fana bola munu ka se doni mo oluye do oluyo tabete la dron kashinga koyo dogo dati aya muso korolen fana muso sumo fana ko aya e fana ta ella benen man labbe onin dati ngoni yani abga kalo nyira de ko na fle utum na ga ga utum labana andere ya maje o kala nebe ande muso fa na da to ko la fana Allah ko be dablade bon vraiment chere la yani dina ko chesri bala dina ka dai ale muso nyira fana amla dina ko ka do benga so mo ko de tayo de so mo do tayo de ni ba ko salama ka foni amsaka demeu sugu sorai mo na bisaka red deme ka saka muso la do na Allah jira kana bisaka balu alhamdulillah bisaka balu wa mo ye
furu fɛnw ye fo 20 ka sara ko bɛɛ sara mais ka kɔɲɔ de fɛnw ka don ɲɔgɔn na bon vraiment o se tɛ donc an bɛ nin wele kan bila maa ɲumanw bɛɛ tiɲɛna n yɛrɛ b'a dɔn n b'a somɔgɔw dɔn wa mɔgɔ sɛbɛ don an ka danayamɔgɔ don an ka dɛmɛ ɲini a ye wa an b'a ɲini Ala ka jɔn fɛ fɛnɛ ni mɔgɔ min y'a dɛmɛ Ala ko mɔgɔ don mɔgɔ dɛmɛta don voilà Ala ko mɔgɔ don tiɲɛ yɛrɛ la Ala sɔnna n'o y'an wele inchallah an bɛ se ka perepelatigɛ tɔ di o ma i komi radio la kuma don kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ ni Ala sɔnna an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ɲɛna minnu labɛnnen bɛ ɲuman kɛ kama k'u k'a kɛ nimisa t'a la ɲumankɛla don mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ jijalen don mɔgɔ cɛsirilen don garisɛgɛ cogo de don n'o tɛ a bɛ baara la a bɛ se ka muso in balo nka dépense ba min ɲɛsinnen b'a ma n'o ye kɔɲɔ ko ye vraiment o musaka de t'a bolo bi n tɛ furunafolo ni fɛnw bɛɛ saralen don Ala ka hakili ɲuman amin ni Ala sɔnna an b'a jigin ɲumankɛlaw b'u kan dɔ bɛ sira fɛ an bɛ se ka sira d'a tigi ma salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum wa aleykum salam bisimila tarawele n'an foli b'aw ye gɛlɛya min bɛ ne kan o ye denko gɛlɛya de ye denko gɛlɛya bɛ na filɛ n dɛmɛ ka furakɛli caman kɛ an ye furakɛli caman kɛ mais sisan a fari fagalen don hali ni furako kuma f'a ɲɛna ko ne bɛ se ka wari d'i ma mais min ye k'a yɛrɛ k'i sen don a ko la a tɛ sɔn k'i sen don a la fari fagalenba de don inchallah tiɲɛ yɛrɛ la ne furu kɛ sisan a bɛ san 8 ɲɔgɔn de la sisan denko ma ɲɛ sɔrɔ a y'a timinandiya tiɲɛ yɛrɛ la wari bɔ yɛrɛ yɛrɛ a ye furakɛ kosɛbɛ mais sisan kɔni a fari fagara dɛ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛ min kɛ inchallah ne ka kuma yɔrɔ de aw ne bilasirali di aw la ni Ala sɔnna a ma ko n bɛ karamɔgɔ Wudi ko fɔ kosɛbɛ tulo b'a la ni Ala sɔnna a ma ani Keyita an ka foli b'u bɛɛ ye inchallah Ala k'aw mɛn an kɔrɔ amin ya rabbal alamin salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Wudi ya balimamuso ka kuma mɛn ale kɔni alhamdulillah kɛlɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn fɔnbaliya tɛ yen nka Ala subhanahu wa taala ye denko de gɛlɛya baara in sisan cɛ y'a timinadiya baaraw daminɛ la a tun b'a dɛmɛ furakɛli ni fɛnw na ko nin waati laban na cɛ fari fagalen don k'an ka dugawu k'a ye n'an bɛ se k'a bilasira cogo min fɛnɛ la dɔ bɛ sira fɛ bisimila salamu aleykum aleykum salam bisimila bisimila an ka wajibi kɛra ye inchallah olu kun Ala k'an sababa bɛɛ an balimamuso ka lahala ani minnu bɛ ale ta ɲɔgɔnna la an b'a dɔn a bɛɛ bɛ degun de la wallahi denko in ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ nka mɔgɔ de bɛ sababuya ta e kana e jigi tigɛ Ala la wa e kana to denko ka e bila sira la mun b'a la dimi kɔrɔ parce que Ala ka danni cogoya la a b'a fɔ a ye ko maa dɔ bɛ ale b'olu sɔn cɛman ni musoman na a bɛ dɔw ta kɛ cɛman dɔrɔn o tɛ musoman sɔrɔ a bɛ dɔw ta kɛ musoman ye olu fana tɛ cɛman sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ Ala tɛ foyi d'o tigi ma e duniya fɛn o fɛn kɛ Ala t'a di nka o kɔrɔ tɛ ko e kana sababuya ta sababuya min ni Ala bɛ jɛn ni a ye furakɛli ninnu ye o dɔ ye olu sababuya t'a don nka e ka yɛrɛ dɛmɛ ni dugawu fana ye nka n'i y'a ye o bɛɛ kɛra Ala ma di a dɔ i ka hɛrɛ bɛ a sɔrɔbaliya de la hɛrɛ bɛ a sɔrɔbaliya de la parce que mɔgɔ dɔw bɛ bi denw b'olu bolo olu yɛrɛ nimisara o kun ka to hali olu kun ka to den sɔrɔli la o ka fisa den sɔrɔli ye bi wallahi mɔgɔ bɛ ten donc quand même an bɛ dugawu k'a ye hali bi Ala k'a sɔn den barikama na Ala k'a sɔn den barikama na ani cɛ a kana to gɛlɛya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ komi dépenses cɛla ka ca n cɛ commencera ka décourager tuma dɔw la découragement waati dɛ o de bɛ na nisɔndiya waati yɛrɛ n'Ala sɔnna o de bɛ na nisɔndiya waati ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi maa ɲumanw fana kulo b'an na yɔrɔ bɛɛ a ka dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye Ala kosɔn den barikama na Ala kosɔn den barikama na naam dɔ bɛ sira fɛ assalamu aleykum aleykum bisimila somo alhamdulillah est-ce que cɛ ni i maminɛmuso n'aw bɛ kuma téléphone na o fana ko fɛn b'o la i maminɛmuso cɛ n'a mɔgɔ ye non ka kuma téléphone na n'Ala sɔnna i bɛ to lamɛnni na karamɔgɔ bɛna bilasirali d'i ma inchallah
na Musa Wood may ala kan sawaba ben mamnali laydu de ay laydu de ta awni ñogonte ka fa bina furuke shariati ban kwa ka kuma ñogonyene shariati ba kwa ka ñogoyere na sharabe bamuna aw mo fla doro ka fere manya tala romuna suma bisga sigi aw fla ga sigi kuma mo goro nye bala yani akara du kono akara mantwa ma woro nye be awla ma aw fla de ka fere shariatu daga awi kuma tiga ta sai maganyo ga ma shariatu daga awi kuma tiga ta sai glam ko ma shariatu daga awi yani olu ote daga parce que ladu de ba no che na nga kuma telephone na aka kuma nyogo nyene yani ba shi foy tola ya kuma sud ma be fo telephone na kuma sud ma be fo nyogo nyene kuma mu teke yani le glango kuma no ngo no lu ma parce que o ma daga nyogo folo o tigat ma nyogo che nga kuma nyogo ka nyogo kuma fo mu ba ka no nyogo na sharati ba ma akara telephone nyo akara siga kuma nyogo nyeno ma wora nyebola sharati ba uluma 20 73 17 18 do besra fe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah bismillah mala la mission la naam wo allo Traoré naam bismillah wo awo ni be ta yi ka fara di arbe la me bone di tani ka papi do de abe mo ko to se wala we to ni be menge ina ko ni mo do musula ka ina ka bulo musowa ani mago musola ibe na ke ni na na mesi ka kuma de ni ta ni ta ra la ibe na radio ra la yanno inshallah ni baraji aba 20 73 17 18 radio nyata do besra fe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah wala amala muso na ki wala ko ta den ko tira ba le para número de dama pour que den ko traitement en da to no se va zuma ne ta sa ko numero do de dimu musiga to ala ba de ngola nam ala tara ati progotora ama ina fe ko akai sega sira yini ko fe ngala sonama do besra fe assalamu alaikum Traoré orante ne mungo ko dengo problème la ora ibe wole allo allo nit lo bana ibe wole ligue 20 73 17 17 kan 600 17 17 17 17 wole ligo kan 600 inshallah Shitane mana dwala amana do jamana flabeni na uchebekin Shitane mana dwala kaba Burahima shitane mana dwala kaba Jabi chen Shitane mana dwala kaba Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam alaikum bismillah alhamdulillah eko be kuma ngol ko sore naam Shitane mana dwala kaba Mama shitane mana dwala kaba Jabi chen Assalamu alaikum ba arabe inshallah alhamdulillah wa bismillah nale mam gardi fumu so zona be nale mam gardi fumu so zona ba na naam jara karango kamala bandira wewe naam adani we sere de ke piti sere ni bora luar msonta naam Allahu akbar naam Allahu akbar ya nala sunam kala kala dil kana fala inshallah taala ame do ke ala ka boda mandi la ka
ala kan sawaba be na jugo yɛrɛ de main surtout fɛn tɔgɔ ko suɲali bon suɲali yɛrɛ an ka adamadenya tɔbiya la suɲali yɛrɛ a si ma ɲi dɛ nka a cɛ ka ɲi cɛ ka tɛmɛ muso kan de bɛ kɛ b'a sɔrɔ kuranna kɔnɔna na ala b'a daminɛ ko wasare ka a ye cɛ bila ɲɛfɛ parce que a ka ca la cɛ de kan ka dɔɔni o ye ka tɛmɛ muso kan mais jɛnɛya ta la a y'a daminɛ ko azaniyatu wazani a ye muso bila ɲɛfɛ parce que a ka ca la muso de bɛ se ka jɛnɛya provoquer joona bon donc n'a fɔra ko muso dɔ ka kɛ son ye et puis fo i bɛ furu cɛ yɛrɛ ka fɛnw suɲɛ mais yani o kɔrɔ o tɛ danbe muso la dɛ parce que a dawula cɛ k'e ka musaka ta k'e ka dépense mais ne yɛrɛ b'a fɛnw suɲɛ yani cɛ ka wari suɲɛ cɛ a bɛna e balo cogo di a bɛna du musaka kɛ cogo di a bɛna nin kɛ cogo a bɛna nin kɛ cogo di vraiment ko cɛjuguba dan n'o ye ko cɛjuguba dan n'o n'a yira muso la kojuguba dɔ dɛ baba mun fɔ an balimaw ye ni mun lajarabila n'a ye n'o y'a sɔrɔ ko tɛmɛta dɔ mun bɛ se ka tɛmɛ joona an b'a fɔ i ka sabala a kɔrɔ dɔɔni parce que a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la bagabagaliw ni bon daminɛ kuranniw no ne ale bɛ warimisɛnnin dɔ sɔrɔ a bɛ se ka ɲinɛ a kɔ mais ni mun a tɛ dabila e yɛrɛ dɛmɛna a tigi somɔgɔ ye quoi kuma in s'a somɔgɔw ma a ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka dilan sinon tiɲɛna mɔgɔ tɛ se son si kɔrɔ surtout muso son mɔgɔ tɛ se o kɔrɔ dɛ walayi mɔgɔ tɛ s'a kɔrɔ mɔgɔ tɛ s'a kɔrɔ donc n'o juguya yira mun na parce que a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka ne y'a sɔrɔ i bɛ luwanse e hakili bɛ ka luwanse sara kalo sara ko bɛna se dɔrɔn ale bɛn'o suɲɛ e b'o sara cogo di gɛlɛya b'o la e hakili bɛ ko nansɔngɔ cɛ ye bon non a yɛrɛ de man ɲi a cɛ ka jugu quoi donc an bɛ mun fɔ a balimakɛ ye dɔrɔn lajarabili gɛlɛn no mais ni ko dɔ mun a daminɛ kumaninw ma fɔlɔ peut-être bagabagaliw ni ladilikanw bɛ se k'a to n'a bɛ tɛmɛ ban nka n'a yira a bɛ mɛn a tɛ tɛmɛ na vraiment ko se a somɔgɔw ma a ka jɛn ka solution yira la ɲɔgɔn fɛ n'a yira a tɛ dabila parce que vraiment aw ko o furu dabila hɛrɛ b'o de la ala k'a sababu ɲuman di ala ka a muso sugu bɛɛ kanda fana. An tun bɔra n balima min ka weleli min ko k'a bɛ numéro di an ma se k'a sɔrɔ parce que a bɛ numéro min dira nin ko mɔgɔ ka weleli kɛ mɔgɔ baden b'a kan a tigi ma se ka sira sɔrɔ mais an b'a ɲini a fɛ n'a tulo banna kana timina goya a ka continuer hali ni émission in banna a ka continuer ka weleli kɛ ni ala sɔnna ma pour que an ka se ka numéro sɔrɔ a ka se n'a bɛ se ka dɛmɛ min kɛ an balimamuso ye a k'o kɛ o kɔnɔna na an balima dɔ fana ye weleli kɛ ko ale b'a fɛ ka an balima silamɛw furakɛlikɛlaw tulo bɛ an na k'ale lajarabilen don a bɛ mɔgɔw ka hakɛ to a bɛ sugunɛ kɛ dilan kan donc kɛlen kɔfɛ a bɛ bɔ a kalama a t'a dɔn cogo si la a ye labɛnw ni fɛnw sabati cogo ka don ɲɛgɛn na ka fɛnw bɛɛ kɛ mais a dalen dɔrɔn a b'a ye a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ donc ko n'a y'a sɔrɔ furakɛlikɛlaw mɔgɔ min bɛ se k'a dɛmɛ ala jati kama ka se k'a dɛmɛ ka fura d'a ma min bɛ nin dekun in wuli ka bɔ a kan k'a b'a ɲini an fɛ k'an ka wele da silamɛw ye k'a b'a ɲini karamɔgɔw fana fɛ u ka dugawu fana sama a ma furakɛlikɛlaw tulo bɛ an na n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen k'u b'a dɔn ko nin fura bɛ yen walima ala subahanahu wa taala ye yiri minnu d'an ma mɔgɔ min bɛ o dɔn k'a fɔ n'i ye a dɔw min walima k'i kɔ a la a bɛ i kisi nin tɔɔrɔ ninnu ma u bɛ se ka weleli kɛ ni ala sɔnna a ma mais a ka d'u ye u bɛ se ka weleli kɛ ne yɛrɛ ka numéro la 76 30 13 90 76 30 13 90 76 30 13 90 hali an balimakɛ min ye numéro sira ɲini sisan n'a ma sira sɔrɔ n'a ko k'a b'a fɛ ka numéro dɔ an balimamuso ma n'a ka d'a ye a fana bɛ se ka weleli k'o numéro kelen na 76 30 13 90 76 30 13 90 dɔ bɛ sira fɛ assalamu alaikum radio ɲɛta waalaikum salam bisimila ala muso min bɛ ka ɲininkali kɛ k'a ma den sɔrɔ awɔ bon ni bana kɔni tɛ allo naamu ne bana tɛ a bɛ se ka tɔgɔnɔ fan ɲini quoi tɔgɔnɔ fan wala a b'a balabala a kelen b'a dun quoi ala ka sɔn a bɛ den sɔrɔ inshallah ka su yɛrɛ da amin ya rabbi inshallah ni baraji an do kɛ ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma to mun ye sugunɛ ko ta ye ala ka bɔda ɲuman d'a ma ala ka bɔda ɲuman d'a ma naam assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah sama alhamdulillah radio ɲɛta do 103.3 MHz ka bɔ Sabalibugu commune Duruna na Bamakɔ an karamɔgɔ Hudu fana de b'an bolo kɔrɔ ni wagati la dɔ bɛ sira fɛ assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum
Bismillah. Salamu alaikum. Allo. Allo. Amar ko ne ka chokoro bari be. Ay mazar. Allo. Ne sa ni ngal donje. Awo bismillah. Ne furu jego. Kuma sisa na yi dini sorale. Ne ko mangu anga franta de anyi wa kelala. Ale ko kuma ko ai ko tete. Onye to ne woni dogo ko ke kasra ata kala mamu muni yala. D'accord, ibe to lamen na karamo ko bi blasra na ala sona. Inshallah. Awo, ibe to lamen na. Ala kan so babe. Famuye dengwe franja do den no jande laga wala da chama di ala. Sharia be se ka jeni ay na sharti mun bala o folo folo e chere ne musoka baka. Chete se ka jagoya musoka, nzuhana se ka jagoya cheka. Aw fula de ka bada folo de sharti folo folo. Flana akana ta sura be keni fenye mim na ne tora minga bokatuma dere sorolika abe tora se muso minga bone donc olu ta na o sharti folo chere no folo. Sale ko kale ya bo che ko chefde son donc yora lepse adanga ke chine ma la yani ne che bare no modola ebe ga che la famu che nya to ofen jodale la ma nya to le la mais ni ya la famia fa bora kala votina cheno sika to la le rebe deme on ala kan kishi ma sika che la famia e ga to ga dengo ke ere ala ga kuna rabola mumeke abi dana chirin che pew dana de be chemgo ya ke ati de la belief shum fogo famia ayo no tuma bay sabe ga ya ketan some maybe that we denga planike abna banado blala juli bon vie fendo docteur ba jira ko no planning no chebo kala ko ta frake parce que kada kan teni kalama donc la bari bala ato ene chega no famia ni hal ne ado be red ni ma werede mu me chela famia no asoro ka foko kunjonyo kumbala mu sebe mai mi sebe mai no bala mora ke de maga chela famia me kana ke de klero ta surata kala made na bura kala dongo do aba ka dana yace wa ka furuk mabegele do basra fa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah ngaramo glam mene dan wati kono la wa furuko ta sangla o furuko wa Rimbora musumin no se. Urusan urun debora urban debo. Ko pe na ko ale ke kuruna a fene a wishan flavo. Kale tala. A kale tala ko. A ko ave shan flavo bo treatment ne go ya e plus wa na atna so na ne ne tala bin ko. O sumo wa ai ta de bin ka so no ne tala bin ni na ko sugula general mi so ka me wa do to na no amago jugo wala na mu da la o verla o a fu wa grele bin ko. Naam. Ya. Bo o grame ne se bola treatment me no no te furna le la uro ni ma ni mo di no no tala ne an to ngam ko no wa ta la bari ni te furna bin ko. Ya ni wa pa to furla treatment wa so anni ulun la ulun kuma da no ma war wo de kama gula ne wa mi ko ma ro kama ku da me no un ta dra ba na ni su morama oye ala kan so babe to lamen amamu fo furuni na be a chema fara amusumanka yani furu ame frake cheno parce que ame franga lafiya sora kono ka hakli sigi ni basigi sora kono ka yani hera chiba de sora kono na ngame do furu la akara eyereo akara sumo akara mamayo bega do we keleno ya fo ma fo enyeno bega do de kunanga herbala ala kala tige ne heratala allo ma fo re bo na anga herbala kala tige o gora ni heratara do ala kala tige bon don ne ay ebe do iba engagé katade be suma ka ta bloquer ko atenya able ko do de mena
non ne ga hɛrɛ tala mais ere bulu ga hɛrɛ bala mala bulu ga hɛrɛ tala de e be daw gosi ka gosiya ba ya le ko ko musa bo shegele ko tala na ko ba turu ngala le kare ga fita na wa shenna ko tala abana abla dro do de minana kwa do de minana yani akapo ka tala ga sura madu folo o kunga sura ma ga ta do e bulu ga sura ta fo tunu ngulai azra uduro ka fo nya che ko mani ntefe summa kalo gele ndura bola e ga war chena e to chena donc mamnali de kera muso yire madu wa rekla ka tala tanga tibu kara ka tala summa era ningara beta bana daga ble kuna dron ko ala do e ka here de tinna o de la ne ga here be muna ala bodi ame jenga do ke e ka here um dara ko la sema ala ga here be mu fala ka fana la se o fana ma inshallah taala ame mo la banta wati biga encore ndoni assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah ni ngalike bismillah ankara mo kuma bi bolo assalamu alaikum do ko ke so de ba bolo mo so bi nyongo fal ala ka je aywa mo jay ahera ba so indi mo ganani ma na ba so indi mo ganani ma jay la mana muso fola fi muso flana tay flana ale konta do abi jay la soro tugo tugo na jay lu mo kana gele do na kuma na tuba da la aiwa kana na ale daga kobe dabla na'am ai ni galle ka kalimi aiwa furasa wannan tuba na'am wala ode ko ni na la sara afamna aw alaka akli man nawma amin inshallah betul lamenna inshallah ni baraji yani tay muso flabale bolo après akache bombe donc muso kumeto ka ale na akache bodra mais ko ba sa ko akache bonde murugana ndoma aya après ede ile ma re muso fola ka so kono o flana en tolina tetai bon o gora e clean ko dale gora so na e betari ngaso biska tari ngaso te fora be chemu no meli chebonto lu ba ka chogodi chebonte munu mbulu ere mu ma chebon kere e ba sura be ni ngaso abe na ay ni ngashu ka bana dum fora ka shu fora bo de ke o me ko min ko chere ma kana ngele ko ni muso sarane no na la ka choko do la ka furu de kara dabla peu bon o gora solution ma muso nyera de bolo ko ni parce que o solution me ga chenga la didi jom miska ladi abiska ke fere biska ke ala muso yere kana afoko modo kata kumana ale tokola ne aro ga boko be se ga furusa ebe sara mo de la mimbe che yere ka la lado o be na ore ka so abe na aya aka bon che bondi no mo rema mo tigi ba na le na shenkele ale na shela kuma ale ba sara be muso fura de ka so o tigi ba de la dili baga de ala ka saibe ne munani bone fano ya timne ni meta chugudi o kuma kana ala no tigi no nyogote fo o be sika na hakili jira ngona o ya sara de ka soro parce que ni ala re sara nanye ale ka furu makara ba ni mo ko bita kuma na ale to ra directement abe na e borani o che chama chugudi e borani mo bita ndi mo diamo ko ma khala e ga furu re bana o no lo bela jere me cheka la ale le do fara ka swali ni munu kan foro muso me do fara ka swali ni munu kan che ko me ka tono na sharia be fendo fo maukma furu makaran kuson ne ya do e bi ga jega haka do ko pew wala bi haka do ko wati nin kono wala sa furu be nga sekana sharia be jendola e ka haka do de nam ngani era nye wala furu makaran kuson me jenga haka do ko bada kuda wale meja ko wati ni dokono wale sa bengana o be ere bolo sharabo jendi donc ale bi se ka do frakas wale ka jaga ka ngo doni ka mo yini fu mo ka tasro mo meska kumani che ka chebo ni flin kono ka soro ni amakani alere ka sona koloro mase
alema na cɛ kɔni bɛ fili de la a b'a la kota de la parce que a bɛ muso in tigɛ ka bila kɛrɛfɛ mun na kota don ala kota don a man kan ale ka to muso kelen ka so k'a fɔ ko a bɛ dɔ in tigɛ ka bɔ a la o mun filɛ o ye ala kota de ye bon k'a bɔ fili kɔnɔ ni muso yɛrɛ tɛ se k'a kɛ wa ni maa b'a kɛ k'ale tɔgɔ ni gɛlɛya bɛ b'o la an bɔra ka sira mun fɔ a ka mɔgɔ dɔ ɲini mun yɛrɛ bɛ kɛ n'a bɛ se ka kɛ du lahala kalama o bɛ cɛ in ladi k'a sɔrɔ ni muso in ka sira tɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn ko muso in nɔ lahala ala bɛ bɔda ɲuman di a ka dɔw a fɔra ka cɛsiri dɔw la an fana bɛ dɔw fara kan ala ka a n'a cɛ segin ɲɔgɔn ma ala ka hakilimandi cɛ ma k'a se ka taa tilenya kɔnɔna na ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ hali alhamdulilahi alamin alhamdulillahi rabbil alamin balma lamɛnni jɛkulu mali kɔnɔ ani mali kɔ kan Allah subhanahu wa ta'ala ye min don aw tulo garisɛgɛ la ka bɔ an karamɔgɔkɛ Al-Ustaz Bashir Hudu Kɔnɛ yɔrɔ bi sigi la o de kɛra nin ye karamɔgɔ tɔ an ma se ka olu lasɔrɔ Hudu ye min di nin ala sɔnna ma nin bɛ an wasa bɔ n b'a ɲini ala fɛ an y'a lamɛn cogo min na baaraw kɛli ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni waliɲuman dɔn barika da ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ min na ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an yɛrɛ balimakɛ ma n'an kɔrɔkɛ n'o ye Vie Danbele a n'a ka kɔɲɔmuso min ka kɔɲɔ kɛra bi ka ɲini ala fɛ ala ka u kan bɛn ka kɛ hɛrɛ ye ala ka u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo kelen na an karamɔgɔkɛ Tijani Hayidara Dawuda Bugu an ka foli b'a ye ala ka kɛnɛya ni lafiya di a ma an denmuso min fana ka kɔɲɔ kɛra an bɛ foli sa fɛnɛ ma ala ka n'a cɛ kan bɛn ala ka kɛ sima fila ka furu ye an karamɔgɔ Muhamad Jara an bɛ foli se a fɛnɛ ma kɛnɛya ni lafiya ala ka di an n'a ma an den min fɛnɛ ye accident kɛ ka dugawu k'a fɛnɛ ye ala ka a kisi an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka ɲuman wuli k'a jɔ an yɛrɛ denmuso n'o ye tɛnɛ Bagayɔgɔ ye Torokɔrɔbugu ka ɲɛsin an yɛrɛ ka du ma fɛnɛ ka kɔɲɔ tun bɛ yen nɔ bi n'o y'an balimamuso Fatumata Tarawele n'o ye Danba ye o denmuso don an b'a ɲini ala fɛ furu ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ minnu dɔn an tɛ minnu dɔn ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ furu simaw ye ala k'u kɛ furu barikamaw ye zuriya ɲumanw ala k'o di an'u ma ala ka cɛ bɛn ni kan bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u kisi sitana tɔɔrɔ ma ala ka den ɲumanw di an'u ma k'a kɛ furututu ye fo alijinɛ firidawusi kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an karamɔgɔ Hudu Kɔnɛ ma ala ka sijani kɛnɛya di an ma an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a nana nin baaraba min kɛ ala k'a sɛbɛn ka bila a ka ɲuman mizani na ala ka ɲuman segin ka taa a ka denbaya fɛnɛ ɲuman sɔrɔ an balimakɛ Amadu Gindo an ka foli bɛ se a fɛnɛ ma Ustaz Hud waati u bɛ taale an bɛ ka tɛnku hiji waati kunfɔlɔw daminɛna ka ban mɔgɔ fɔlɔw ye taali daminɛ ayiwa ani ala ka jɛ an yɛrɛ dun fɛnɛ bɛ sira la a se bɛ ala ye tuma dɔw la min bi kunɲɔgɔn ma an sɔrɔ yan ni taaliw kɔni daminɛna o tuma n'i yɛrɛ y'a la don min na o de don an b'a ɲini limanaw fɛ k'a fɔ n'ala sɔnna ma an bɛ sira la n'ala sɔnna an karamɔgɔ Koyita bɛ sira kan n'ala sɔnna an karamɔgɔ Usman bɛ sira kan an karamɔgɔ Hudu n'ala sɔnna ale bɛ yan nɔ ɲina inshallahu a fana bɛna i cɛsiri aw b'a dɔn ni o min ye kɔrɔlen a ka jija a n'a ka cɛsiri a n'a ka farifoni ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma inshallahu ni a ye wagati minnu sɔrɔ a nana émission kuraw kɛ n'an yɛrɛ fana sera ka minnu labɛn ka bila yan sabu an ye walanda dɔw furu kɛnɛw kan walanda dɔw b'an bolo an olu fana tɔ k'olu bila senkɔrɔ n'ala sɔnna u na ɲɔgɔn dafa an karamɔgɔ Imam Usman n'a ma kɛnɛ sɔrɔ bi a bɛ ladilikan kelen min di kuma ɲɛbila la an b'o kuma laban na an fana b'o kelen de di ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye ala tigɛ k'a fɔ ko nin kɛra an ka émission labanw ye yanni ka se hiji ma ni bi kunɲɔgɔn ma sɔrɔ yan n'an kɛra taa fɛn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kafo hɛrɛ ma ka ala k'an ɲuman ta k'an ɲuman segin ka na lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲuman sɔrɔ ni ala ye ko wɛrɛ min latigɛ ko ala k'o fɛnɛ kɛ hɛrɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn ka bɛɛ barika da ɲinan hijiden bɛɛ ala ka bɛɛ ɲuman ta ala ka bɛɛ ɲuman segin ya rabbi ala k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don jamana la ala ka barika don samiya la haza wassalamu alaikum wa rahmatullah la kaba ajabi cin Sitane mana dwala kaba Mbade sitane mana dwala kaba Abecin Sitane mana dwala kaba Mbale mau sitane mana dwala kaba Ubacin Sitane mana dwala kaba Mbade sitane mana dwala kaba Abecin Sitane mana dwala amana do chena muso benina